Welcome to my channel. This is Marcela Manintim. Ngayon ay alamin natin kung paano magkabit ng Pandoro. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe. Yan pa. Ganito ikabit yan. May lock yan guys. Ayan. So, tapos ganyan siya. Yan. Pag lumagitik, okay na yan. Then, pag bubuksan nyo ito yun. Yan. Again, one more. Kita nyo yung makeup tail, yung may taas, gaganyan nyo siya. Tapos, i-click nyo. Okay, tumunog ulit. Okay. May lock kasi siya, ito lock. Yan. Pag nakin. Thank you for watching. Bye.